आजिर क्लास रे डिटरमिनेंट बोली जानिबा ये लक्ष्य कर a इज इक्वल टू ये 5 2 अछि ये 7 1 अछि ये लक्ष्य करबा ये 5 1 5 2 ये 7 1 अछि बर्तमान एटा गोटे धाडी ये गोटे धाडी दुईटी धाडी अछि दुईटी धाडी अछि स्तंभ केतरा अछि गोटे ये गोटे दुईटी स्तंभ अछि ओके ना तेणु एहाकु जेहेतु धाडी संख्या और स्तंभ संख्या सेम एहाकु कहा जाय वर्ग मैट्रिक्स एटारे केते वाला ना 2 into 2 वाला जेहेतु दुईटी धाडी और दुईटी स्तंभ अछि तेणु एहाकु कहा जाय वर्ग मैट्रिक्स और मते तीनटा वाला मैट्रिक्स अछि केमिति 3 4 5 थिबो 6 7 8 थिबो 8 9 10 थिबो त माने धाडी भी तीनटा थिबो तीनटा धाडी तीनटा स्तंभ थिबो ताकू कहै जिवो तीनटा वाला स्तंभ हला आमे 3 into 3 जीवानी आमे 2 into 2 रे जीवा केवल वर्ग मैट्रिक्स को हम देखिबा जेहेतु धाडी आ स्तंभ संख्या सेम अछि तने एको कहै वर्ग मैट्रिक्स एको कहा द्वारा नामित करा जाय ए द्वारा ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 2 7 1 अछि ताहले आमे जदी मन रखिबा प्रति वर्ग मैट्रिक्स गोटे संख्या सहित संपृक्त थाए गोटे संख्या निर्दिष्ट संख्या सहित ताहा से संख्या को कहजे डिटरमिनेंट सही संख्या को कहजे डिटरमिनेंट कहा जाए डिटरमिनेंट किपर देखिबा हमें लक्ष्य करो ए सेट इज इक्वल टू हम कोन करले ना एटी ए बी सी डी देले तने एटा वर्ग मैट्रिक्स अछि यार जदि हमें बाहर करबा ए सहित डी गुणिबा आ बी सहित सी गुणिबा ताहले ए डी माइनस बी सी त माने ए सहित हमें डी गुणिबा आ सी सहित हमें बी गुणिबा बी सहित हमें डी गुणिबा हमें ए सहित डी गुणिले बी सहित सी गुणिले ठीक है माइनस कर ए डी माइनस बी सी एटा होची डिटरमिनेंट माने डिटरमिनेंट सूत्र हैला ए डी माइनस बी सी माने ए सहित डी गुणन करबा जते हबो बी सहित सेते सी गुणले जते हबो ताको माइनस करबा एटा हला डिटरमिनेंट तने हम जदी डिटरमिनेंट ए रो बाहर करबा ए इज इक्वल टू 5 2 अछि 7 1 अछि तने हम की पर लिखबा 5 सहित 1 गुणिबा 5 सहित 1 गुणिबा माइनस न दबा पुनी 7 सहित 2 गुणिबा 7 सहित 2 गुणिबा तने 5 1 जे 5 माइनस 14 केते हला माइनस 9 तने ए मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट केते ना माइनस 9 बुझियला प्रति वर्ग मैट्रिक्स गोटे निर्दिष्ट संख्या सहित संपृक्त एहाकू उक्त मैट्रिक्स रो कोन कहै डिटरमिनेंट कहै जाय माने डिटरमिनेंट का कहै जानि परले मैट्रिक्स सहित जेउ संख्याटी संपृक्त होइताय ताहाकू हमें कहिबा डिटरमिनेंट पर डिटरमिनेंट किपरि निर्णय करा जाय प्रथम स्तंभर एटा स्तंभ प्रथम स्तंभर प्रथम नंबर आ द्वितीय स्तंभर द्वितीय नंबर को कोन करबा गुणन करबा तापरे द्वितीय स्तंभर प्रथम नंबर सहित प्रथम स्तंभर द्वितीय नंबर को गुणन करबा जते बे ताको माइनस करबा एडी माइनस बीसी एटा होला डिटरमिनेंट रो फार्मूला हमें डिटरमिनेंट एबोली बाहर कर परिबा बुझियला वर्तमान अनुसरणी 1b रो 5 नंबर देछि डिटरमिनेंट निर्णय कर 5 नंबर आई अछि डिटरमिनेंट यार निर्णय कर तन जदी a = नबा कोन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नबा तने 2 by 286 85 और 0 अछि तले हम कोन करबा ये a b c d तले हम कोन करबा 2 सहित 0 गुणन करबा 2 सहित 0 गुणन करबा आ माइनस 5 सहित 6 गुणन करबा केते 2 0 0 माइनस 30 तने केते हबो माइनस 30 ताले प्रथम टर केते हबो डिटरमिनेंट माइनस 30 हबो 2i प्रश्न अछि 2i 2 by 3 2 3 इट माइनस 1 2 ताले हम जदी डिटरमिनेंट बाहर करबा तार केते हबो 2 से तो 2 गुणिबा पुनी माइनस 1 से तो 3 गुणिबा माइनस
-1 সହିତ 3 গুণিবা তাহলে কেতে হবো 2 দুগুণে 4 মাইনাস মাইনাস প্লাস 3 কে 3 তাহলে কেতে হবো 7 তাহলে এর ডিটারমিনেন্ট কেতে হবো 7 হবো থার্ড আই কোন হচ্ছে থার্ড আই ଦେଇଛି 0 ম্যাট্রিক্স কত ଦେଇଛି 0 5 1 4 -1 ম্যাট্রিক্স ଦେଇଛି তাহলে এর ডিটারমিনেন্ট কত হবো 0 সହିତ -1 গুণন କରିବା -4 সହିତ 5 গুণন କରିବା 4 সହିତ 5 গুণন କରିବା তাহলে এই কেতে ହେଇଯିବ 0 -20 তাহলে ডিটারমিনেন্ট কেতে হবো -20 হবো আইভি ଦେଇଛି ম্যাট্রিক্স কেতে ଦେଇଛି 1/2 আর এটা হচ্ছে 3/4 আর এটা 1 এটা 1/5 তাহলে यार ম্যাট্রিক্স দিয়েছে এটা আমি তার ডিটারমিনেন্ট বাহির করিবা কিপরি বাহির করিবা 1/2 সହିତ 1/5 মল্টিপ্লাই করিবা 1/2 সହିତ 1/5 মল্টিপ্লাই করিবা মাইনাস 1 সହିତ 3/5 1 সହିତ 3/4 মল্টিপ্লাই করিবা তাহলে কত হবে 1/10 মাইনাস 3/4 তাহলে এলসিএম কত হবে 10000 লস হবে কত হইଯିବ 2 বকলে 2 5 10 2 গুণে 4 তাহলে 5 গুণে 10 গুণে 20 তাহলে 20 হবে यार লস হবে 20 को 10 দ্বারা হরণ করলে কত হবে 2 2 কে 2 মাইনাস 20 को 4 দ্বারা হরণ করলে 5 5 3 15 তাহলে 15 রু 2 গলা -13/20 তাহলে ডিটারমিনেন্ট আইবি র ডিটারমিনেন্ট কত ହେଲା -13/20 তাহলে ডিটারমিনেন্ট কথা বুঝিলা ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା କ୍ରାମର୍ସ ଲ ଜାଣିବା কোন হতলা ক্রামর্স কোন করতে সে গোটে ল বাহার করতে যে বজ্রগুণ আমি কହୁଛେ সেটা হলা ক্রামর্স ল র গোটে অনুরূপ মানে ক্রামর্স ল কোন কହୁଛି যদি a1x b1y c1 0 a2x b2y c2 0 তাহলে আমি কেউ সেই ক্রামর্স ল ইউজ করি কি আমি এই সমীকরণৰ সমাধান ମଧ୍ୟ আমি বাহার করি পাইবা যদি তাহলে আমি লিখিবা সমীকরণ 1 a1x b1y c1 থিলা -c1 ହେଇଯିବ पुणी एटा दुय कते जब a2x b2y c2 थला ए जो -c2 थला तने हमें a1 ए सहग x आ y रो सहग आ ध्रुवांक गुडी को नै हमें कोन करबा क्रामर्स लॉ बाहर करबा क्रामर्स लॉ कोन कहउछि ना डेल्टा में बाहर करबा डेल्टा इज इक्वल टू a1 a2 इट हो b1 b2 डेल्टा x कोन कहउछि डेल्टा x को जदि ताको डिटरमिनेंट रे प्रकाश करबा ए मैट्रिक्स रे प्रकाश करबा तने अब -c1 -c2 एटी हो b1 b2 बट जदि हमें डेल्टा y को हमें मैट्रिक्स रे प्रकाश करबा ताले केते होबो a1 बाय a1 एटा a2 -c1 -c2 एको हमें मैट्रिक्स अछि हम तो डिटरमिनेंट प्रकाश करबा ताले डेल्टा रो तने a1 सहित b1 मल्टीप्लाई हेबो a1 b2 minus b1 a2 तामान हम तो लिखि परबा a1 b2 a2 b1 क्रॉस हमें कोन करदले क्रम विनिमय करदले अगर a2 लिखि दे तार b1 लिखि देले एटा डेल्टा x कते हबो समिति जदि हम ताको डिटरमिनेंट प्रकाश करबा ताले कते हबो -c1 b2 minus b1 minus into minus c2 ओके ना ताको जब हम लिखिबा তাহলে মাইনাস b2 c1 তাহলে এটা হবে কত মাইনাস মাইনাস প্লাস b1 c2 তাহলে যদি আমি লিখিবা তাহলে b1 c2 মাইনাস b2 c1 তারপরে ডেল্টা y को আমি কিপরি প্রকাশ করিবা যদি ডিটারমিনেন্ট তার বাহির করিবা তাহলে কত হবে a1 মাইনাস c2 তাহলে হবে মাইনাস মাইনাস c1 কত হবে ইনটু a2 ताको जदि हमें प्रकाश करिबा तने प्लस माइनस माइनस a1 c2 एटा कते माइनस माइनस प्लस c1 a2 ताको हम जदि सजे दबा ताले होबा कते एटी c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस होबा ताने एटा लक्ष्य करो আমি এতলে বজ্র গুণনরে প্রকাশ করতলে a1 fb ab 1 to 21 bc bc 1 to 21 ca ca 1 to 21 আমি এটি বজ্র গুণনরে এইগুলা আমি ম্যাথ করিতলু মানে x y র যে বাহিরে পাই তো আমি এটি ডাইরেক্ট পকি পারিবা x র ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা x বাই ডেল্টা তাহলে ডেল্টা x কত আছে ডেল্টা x আছে bc bc 1 to 21 বাই ডেল্টা কত আছে ab minus ab তাহলে 1 to 21
तार जदि हम y रो वैल्यू बाहर करबा तने डेल्टा y बाय डेल्टा हबो तने डेल्टा y केते अछि ca माइनस ca 1 2 2 1 बाय ab माइनस ab सब बळे मन रखितबा जेमिति हमें वज्र गुणन करथिले सेमिति एटा क्रामर्स लॉ मध्य सेमिति हबो यदि क्रामर्स लॉ ए वज्र गुणन होची क्रामर्स लॉ रो गोटे सूत्र ए क्रामर्स लॉ रो ही देखो हमें भी जानिथिले कोथरे वज्र गुणन जानिथिले जे ab माइनस ab bc माइनस bc c माइनस c जानिथिलु से 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 होतला तने एटी क्रामर्स लॉ रो ही वज्र गुणन पद्धति आसीची तने हम जदले क्रामर्स लॉ करबा तने वज्र गुणन जे जेपति करथले सेया मध्य करि परिबा तने x रो वैल्यू ए सूत्रटा मन रखिबा x की परिबारिबो ना डेल्टा x बाय डेल्टा डेल्टा x केते अछि bc माइनस bc 1 2 2 1 कर दबा आ डेल्टा रहला ab माइनस ab माने 1 2 2 1 तने b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 सेमति y केमिति बारिबो ना डेल्टा y बाय डेल्टा ता सूत्र कोन c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 एटा मन रखितबा डेल्टा x और डेल्टा y हमें एमिति ही पाई परिबा डिटरमिनेंट करी ताको मैट्रिक्स रे प्रकाश करी ताको डिटरमिनेंट बाहर करले हमें x और y रो हम मान निर्णय करि परिबा एबे जिबा प्रश्न को आज 6 नंबर आई प्रश्न अछि 6 नंबर क्रामर्स लॉ व्यवहार करी हमें कोन करबा एई सह समीकरण रो मान निर्णय करबा समाधान निर्णय करबा 6 नंबर आई अछि 2x 3y 5 3x y 4 त हमें कोन करबा ना 2x 3y - 5 0 करबा एटी एटा इक्वेशन आई करबा इक्वेशन तला 3x y -4 0 करबा तने एठारे a1 केते 2 b1 केते 3 c1 केते -5 a2 केते 3 b2 केते +1 c2 हला -4 जदि हमें क्रामर्स लॉ यूज करबा तले हमें कोन करबा x डेल्टा x बाय डेल्टा थिला हो कि ना तने डेल्टा x रो सूत्र हला डेल्टा x रो सूत्र कोन bc माइनस bc तने 1 2 2 1 बाय डेल्टा रो सूत्र था कोन ab माइनस ab 1 2 2 1 हो कि ना एटा थिला सूत्र थिला माने हमें जानथिले एबे हमें प्रैक्टिस करले तने वर्तमान b1 केतो अछि b1 अछि 3 गुणन c2 केतो अछि c2 हला -4 माइनस b2 केते b2 हला 1 गुणन c1 केते c1 अछि -5 बाय a1 केतो अछि a1 अछि 2 गुणन b2 अछि 1 माइनस a2 केतो अछि a2 अछि 3 गुणन b1 केतो अछि b1 अछि 3 ताहले ये केते हो 4 3 12 -12 माइनस माइनस प्लस 5 के 5 बाय 2 के 2 माइनस 2 के 2 माइनस 3 3 9 तने -12 रो 5 गला केते हबो -7 बाय 9 रो 2 गला -7 तने माइनस माइनस प्लस 7 7 जो 1 तने x रो वैल्यू केते आसेला 1 सेमति y रो वैल्यू हम बाहर करि परिबा कोन दिला डेल्टा y बाय डेल्टा y केते अछि ca माइनस ca 1 2 2 1 पुनी डेल्टा केते अछि ab माइनस ab 1 2 2 1 तने c1 रो वैल्यू केते c1 रो वैल्यू अछि -5 इनटू a2 रो वैल्यू केते अछि 3 माइनस c2 रो वैल्यू अछि -4 इनटू a1 रो वैल्यू अछि 2 बाय a1 b1 एठी जहा अछि से लिखि दबा 2 into 1 minus 3 into 3 वर्तमान केते हेबो 5 3 15 minus 15 minus minus plus 4 दुने 8 बाय 2 के 2 minus 3 3 9 15 रु 8 वाला केते रहबो -7 ये केते हो 9 दुने -7 ये भी माइनस माइनस प्लस 7 के 7 तने निर्णय समाधान x और y रो मूल्य केते 1 और 1 बुझियला ना हमें एठी कोन करले डायरेक्ट डेल्टा x बाय डेल्टा हमें यूज कर देले काना डेल्टा x हमें जानि छे हमें जदि हमें नियम डिटरमिनेंट बाहर करते मैट्रिक्स बाहर करते तने डेल्टा x प्रथम डेल्टा थिला केते थिला a1 एठी a2 b1 b2 थिला पुनी डेल्टा x केमति थिला -c1 -c2
এটা হবে কেতে -c1 -c2 এটা হবে কেতে না b1 এটি b2 ଆଉ ডেল্টা y কোন থিলা ডেল্টা y থিলা a1 a2 এটি হবে -c1 -c2 তারপরে তাକୁ ডিଟরমিনেন্ট বাହାର করଥିଲେ এটা a1 সହିତ b2 মল্টিপ্লাই হতলা -b1 সହିତ a2 মল্টিপ্লাই তাକୁ যদি সজে দেবা a1 b2 a2 b1 মানে এই সূত্রটা আসলে ডেল্টা এই সূত্রটা পড়ছি রাইট পকে দিলে পুনি ডেল্টা x ଆମେ কোন করଥିଲେ না ডেল্টা x কোন করଥିଲେ না -c1 b2 এটা হবে b1 -c2 লক্ষ্য কর ইয়ে হবে -c1 b2 হইଯିব এটা হইଯିব কত মাইনাস মাইনাস প্লাস b1 c2 যদি আমি এই b1 c2 কো আমি এপট নেবা ক্রম বিনিময় করে দেবা b1 c2 কো এপট নে আসলে c1 b2 কো এপট নে গলে তাহলে কত হইଯିব তাহলে হবে b1 c2 মাইনাস b2 c1 তাহলে 1 2 2 1 হয়ে গেল এই সূত্রটাই পড়ছে bc মাইনাস bc এটা তারপরে ডেল্টা y रो हम যদি তাকে আমি কোন করবা কনভার্ট করবা ডিটারমিনেন্ট বাହାର করবা তাহলে কত হইଯିব a1 -c2 এটা হবে কত মাইনাস c1 a2 তাহলে কত হবে এই -a1 c2 a1 c2 মাইনাস মাইনাস প্লাস c1 a2 তাকে যদি আমি সজাই দেবা c1 a2 c2 a1 ওকে না ca ca দেখো তো এটাই সেমতি আছে তানে আমি এমিতি ডিটারমিনেন্ট বাହାର করিকি এমিতি করিবা অপেক্ষা আমি ডাইরেক্ট ডেল্টা x বাই ডেল্টা আমি যদি মনে সূত্র ফর্মুলা গুলো মনে রাখি দেবা তাহলে ডেল্টা x বাই ডেল্টা তাহলে ডেল্টা x র ভ্যালু হলা bc bc 1 2 2 1 করে দিলে ab ab 1 2 2 1 করি আমি বাହାର করি পারিবা গ্রামার ল অনুসারে তাহলে এর নির্ণয় সমাধান কত হলা 1 আর 1 বুঝি হলা না 6 নম্বর 2 প্রশ্ন আছে x y 3 2x 3y 8 তাহলে আমি সমাধান করিবা x y 3 আছে সাইড গুলো -3 0 ইকুয়েশন i এটা হচ্ছে কত 2x 3y 8 ଥିଲା সাইড গুলো -0 2 মানে ইকুয়েশন 2i তাহলে a1 কত হবে x র সহগ কত 1 b1 কত আছে 1 c1 কত আছে -3 a2 কত a2 হলা 2 b2 কত b2 হলা 3 c2 হলা -8 তাহলে আমি যদি x র ভ্যালু বাହାର করিবা তাহলে কোন হবে ডেল্টা x বাই ডেল্টা y সরি ডেল্টা x বাই ডেল্টা তাহলে ডেল্টা x কোন থলা bc bc 1 2 2 1 বাই ab ab 1 2 2 1 এটা ডেল্টার তার ফর্মুলা তাহলে আমি পকেবা b1 কত আছে b1 আছে 1 ইনটু c2 আছে -8 মাইনাস b2 আছে 3 ইনটু c1 কত আছে c1 আছে -3 বাই a1 কত আছে a1 আছে 1 ইনটু b2 কত আছে 3 মাইনাস a2 কত আছে a2 2 আর b1 কত আছে b1 আছে 1 তাহলে যদি সমাধান করিবা তাহলে কত হবে -8 মাইনাস মাইনাস প্লাস 9 বাই 3 কে 3 মাইনাস 2 কে 2 তাহলে 9 ରୁ 8 গলা 1 ये 3 ରୁ 2 ଗଲା 1 ତାନେ 1 by 1 ଯେ 1 ତାନେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା 1 ଆସି ଗଲା ତାନେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାର କରି ପାସନ୍ତି डेल्टा y by डेल्टा ताने डेल्टा y केते थिला ना ca minus ca ताने 1 2 2 1 by a ab minus ab ताने 1 2 2 1 ताने c1 केते अछि c1 अछि -3 और a2 केते अछि a2 अछि 2 minus c2 केते अछि c2 अछि -8 into a1 केते अछि a1 अछि 1 ताने a1 b1 a1 b2 केते अछि इट लिखि दबा 1 into 3 minus 2 into 1 ताने ये सेम ना एटा सेम थिला ताने पके दे केते -6 माइनस माइनस प्लस 8 बाई 3 के 3 minus 2 8 ରୁ 6 गला 2 के 3 ରୁ 2 गला 1 ताने 2 ताने x और y रो मूल्य केते आसी गला x रो मूल्य 1 y रो मूल्य 2 आंसर ताले बुझी हला ना 23 नंबरटा 6 नंबर थर्ड प्रश्न अछि x - y 0 और 2x + y 3 अछि ताले एटा तो सेम अछि x - y 0 एटा इक्वेशन 1 एटा हम कोन करबा 2x + y प्लस थिला -3 0 एटा इक्वेशन 2i वर्तमान a1 कते a1 हला x रो सब कते 1 b1 कते b1 हला y रो सब कते -1 और c1 अछि कि c1 नाही माने 0
तापरे a2 केते अछि x रो सहग 2 b2 समीकरण 2 रो y रो सहग केते 1 c2 केते -3 वर्तमान आमे बाहर करबा x रो मूल्य बाहर करबा x सूत्र हला डेल्टा x बाय डेल्टा पुनी डेल्टा x रो सूत्र कोन असला डेल्टा x होतला bc bc 1 2 2 1 दे देबे बाय ab डेल्टा रो सूत्र रा ab ab तने 1 2 2 1 बर्तमान b1 केतो अछि b1 अछि -1 इनटू c2 केतो अछि -3 माइनस b2 केतो अछि b2 अछि 1 और c1 केतो अछि 0 बाय a1 केतो अछि a1 अछि 1 इनटू b2 केतो अछि 1 माइनस a2 केतो अछि a2 अछि 2 अब b1 केतो अछि b1 अछि -1 बर्तमान समाधान करले 3 के 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 के 3 तने ये केते जो -0 बाय 1 माइनस माइनस प्लस 2 तने केते ब 3 रु 0 गला 3 बाय 3 3 3 कटि गला 1 तने x रो वैल्यू हला 1 वर्तमान y रो वैल्यू हम जानिबा y रो वैल्यू अछि डेल्टा y बाय डेल्टा डेल्टा y कोन थिला ca ca 1 2 2 1 बाय ab ab तने 1 2 2 1 तने c1 केतो अछि c1 हला 0 इनटू a2 केतो अछि 2 माइनस c2 केतो अछि -3 इनटू a1 केतो अछि a1 अछि 1 बाय एटा में से लिखि दबा 1 इनटू 1 -2 इनटू -1 ताले 2 0 जे 0 माइनस माइनस प्लस 3 बाय 1 माइनस माइनस प्लस 2 तने 3 बाय ये 3 ये भी कते 1 आसला तने निर्णय समाधान x और y रो मूल्य कते 1 और 1 बुझियला तने एठी x और y रो मूल्य कते 1 और 1 6 नंबर आईवी प्रश्न अछि 2x y = 3 x - 3y = -1 हम से बली कर दबा 2x - y -3 = 0 कना +3 थला साइड चला -y -3 हला एला इक्वेशन आई x - 3y एटा -1 थला +1 हला = 0 एटा इक्वेशन 2i वर्तमान a केते अछि a1 हला 2 b1 केते b1 हला -1 c1 हला -3 a2 केते 1 b2 केते b2 हला -3 c1 केते +1 वर्तमान में x रो मूल्य बाहर करबा x रो मूल्य हम जानछो कोन डेल्टा x बाय डेल्टा तने डेल्टा x केते होबो bc डेल्टा x सूत्र हला bc bc ताले 1 2 2 1 आ डेल्टा सूत्र हला ab ab तने 1 2 2 1 वर्तमान b1 केते अछि b1 अछि -1 c2 केते अछि c2 अछि 1 माइनस b2 केते अछि b2 हला -3 इनटू c1 केते अछि c1 अछि -3 बाय डेल्टा माने a1 केते अछि a1 अछि 2 b2 केते अछि b2 अछि -3 माइनस a2 केते अछि a2 1 इनटू b1 केते अछि b1 अछि -1 तने समाधान करले केते हो -1 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 बाय केते हो ये हो -6 माइनस माइनस प्लस 1 तने -10 बाय 6 रे गला -5 माइनस माइनस प्लस 5 दुने 10 तने 2 तने x रो मूल्य केते आसला 2 आसला तने y रो मूल्य बाहर करा समिति y रो मूल्य केन बारिबो डेल्टा y बाय डेल्टा डेल्टा y सूत्र कोन थला ca ca 1 2 2 1 बाय ab ab तने कोन हो 1 2 2 1 मु एटा को बुझी जे किपरि एटा c1 a2 केमितला बुझी जे डिटरमिनेंट करिकि मैट्रिक्स करिकि एटा देखि दबो भलसे देखि दबो काई के ca a करली तने c1 केते अछि c1 अछि -3 a2 केते अछि a2 अछि 1 माइनस c2 केते अछि c2 अछि 1 और a1 केते अछि a1 अछि 2 बाय ये केते थिला एटा वेटा सेम तने एटा जहां पे एटा से लिखि दबो तने 2 3 और -3 -1 into -1 तने केते जो 3 के 3 तने -3 -2 बाय ये 3 दुने 6 -6 प्लस 1 तने केते हो -3 3 2 5 ये हो -5 माइनस माइनस प्लस 1 तने x और y रो वैल्यू केते से गला x रो वैल्यू असला 2 और y रो वैल्यू असला 1 एति मध्ये रे